Di nagyud kumanglibak, kausa na lang. May usa ka dalaga gibiyaan sa uyab niya, kay hawod man pagkamaldita. Wa na makaagwanta kay perting daghan nagpuntra tungod sa iyahang pagkalibakira. Naghilak-hilak pa siya ni saad nga magbag-una, apan wa siya paminawa. Unya tungod sa iyang kalagot, ipanabi nga ang iyang uyab pisot. Di nagyud kumanglibak, kausa na lang.